Ini adalah video macam mana cara kita nak connectkan HIK, okay, IP intercom. Ni yang outdoor punya. Kita nak connectkan yang outdoor ni dengan Wi-Fi. So first step, kita perlu connectkan kita punya device ni dengan PoE switch dahulu. So kita akan set up dia menggunakan web. So kalau kita tak ada PoE switch, kita boleh connectkan ke router dan kita sambungkan dengan power supply. Kalau kita tak ada switch, PoE switch, okay, kita sambung ke router. Tapi kalau kita ada PoE switch, kita just connect saja daripada PoE switch, kita masuk ke sini dan untuk kita hidupkan dia. So first kali, okay, ni adalah yang kita baru je, kita kena initializekan dulu yang outdoor ni. Okay, first kita kena initializekan. Kita kena pergi masuk ke SADP tools ni. Okay, SADP tools kita guna untuk setting apa-apa HIK device. So dekat sini kita tengok device ni inactive. So kita perlu activate dia dahulu. So bila activate, dia akan minta kita masukkan password. Okay, password kita masukkan lah apa-apa selain daripada perkataan admin. Admin lah. So admin yang huruf kecil tu. So password kita masukkan. Kita just masuk apa-apa password dan kita activatekan dia. Okay, so activate dah sukses. Okay, kita set lah untuk IP address yang apa kita nak pakai. Sebab kita first, kita kena masukkan dekat PoE switch kan. So kita set apa-apa, ataupun kita boleh enablekan DHCP saja. 175. Okay, ni subnet mask 255.255.250. Okay, gateway adalah ikut kita punya router kita gateway. So 192.168.0. Okay, kalau macam ni gateway adalah 01. So kita kena ikut lah line router, line dia punya gateway. So and then kita masukkan password. Okay, password kita masuk yang kita dah set tadi. Ni kita modify. Okay, parameter modification completed. So ni kita dah complete lah. So kita pergi pula, kita pergi ke Internet Explorer. Okay, ni step yang pertama tadi. Okay, kita pergi ke Internet Explorer. Okay, dekat Internet Explorer ni kita masukkan balik IP yang kita dah masuk tadi, 192.168.0.175. Okay, kita masuk. Nanti kita akan masuk dia punya website. Okay, ni kita dah masuk website untuk outdoor intercom tadi. So kita masukkan username admin dengan password yang kita dah set. Okay, ni kita login. Okay, so kita dah login. Okay, kita boleh tengok lah dekat sini, kita boleh tengok dia punya live view. Tapi ni kita kena install plugin dahulu. Tapi kita nak connectkan dengan Wi-Fi. So kita pergi ke configuration. Okay, dekat configuration ni kita nampak ada perkataan network. So kita pergi ke network sini. And then kita, okay, di sini kita dah ada TCP IP. Okay, ni adalah yang kita pakai untuk wired punya. So kita nak connectkan dia dengan Wi-Fi. Okay, kita pergi ke Wi-Fi sini. Okay, ni by default SSID DaVinci. Tapi kita set lah nama kita punya Wi-Fi. So contoh kalau kita pakai sini Brighton. So Brighton at Unify. So dekat sini adalah Brighton at Unify. So kita masukkan password lah, password kita punya Wi-Fi. Okay, so dekat sini. And then dekat sini kita enablekan yang ni, WPA tu personal. So ni kita boleh tengok kita punya device. Nanti kalau device tu dah berjaya connect dengan Wi-Fi, dia akan cakap device tu connected. Okay, so kita connect. So device tengah connecting. The Wi-Fi is connected. Okay, so kalau dia dah berjaya dekat device kita ni, dia akan cakap the Wi-Fi connected. So kita dah berjaya lah. So dekat sini kita boleh check balik. Okay, kita boleh check balik SADP. Dekat SADP dia akan keluar dua. Okay, satu yang kita pakai wired punya. Okay, yang 175 ni. Okay, yang satu lagi ni adalah Wi-Fi.
Ini yang wifi punya. So wifi kita punya IP dia 192.168.0.27. Okay, ni yang wifi. Okay, ini memang dah set by wifi tadi. So dekat sini kalau kita nak cabut balik network ni, make sure ada connect dengan power supply. Itu saja cara kita nak connect. Okay, ni adalah video macam mana cara kita nak connectkan kita punya ni HIK IP intercom outdoor. Kita nak masukkan ke heat connect. Okay, tadi kita dah set wifi untuk kita punya device ni. Okay, tapi first kita kena enablekan dulu heat connect dekat kita punya website. Okay, so dekat sini kita boleh tengok. Okay, dekat sini kita boleh pergi, kita dah masuk website. Okay, untuk kita punya heat connect. And then kita pergi ke bahagian network. And then advanced setting. So dekat advanced setting ni kita perlu enable, okay, kita pergi ke platform access. Dan kita perlu enablekan heat connect. Okay, bila kita dah enablekan heat connect, okay, kita tekan save. Okay, ni kita kena masukkan encryption key kita perlu letak. So kita letaklah, nak sama password dengan kita punya device pun boleh. Okay, so kita just save. Okay, selepas dah save succeed, baru kita pergi ke heat connect. Okay, kita pergi pula kita punya heat connect ni, kita masuk heat connect. Okay, kita tekan add device. Okay, and then kita pergi dekat belakang device ni ada serial number untuk kita scan, and then kita scan serial number. Okay. Okay, bila scan, okay, kita dah masuk, kita tekan next. Dan kita connect to device. Okay, dia sedang linking. Okay, sekejap. Okay, tadi kita tekan OK, kita masukkan verification code yang kita dah set tadi. Okay. Dan kita klik OK. Dan kita linking. Okay, so kita dah adding completed. Dan kita tekan next and save. Okay, so ni kita dah masukkan device tadi lah. Okay, so kita boleh tengok, kita boleh control dekat sini. Okay. Kita back up. Okay, tengok ni. Sini. Dekat sini kita boleh control juga untuk kita nak lock dan unlock. Okay, kita boleh masuk sini. Okay, kita nak open door. The door is open. Okay, so kita boleh control juga.